बलात्कार प्रकरणात आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेरात अनेक 2 दीस पोलीस कादयेत उरतलो। बाबूश मोन्सेरात, मध्यस्थ आरोपी रोजी आणि केशीतली तिसरी आरोपी चलयेच्या आवयन जामिनाक अर्ज केल्ले। तिगांच्या अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जाली। सुनावणे वेळार बाबूशाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे। बाबूश म्हणटा कागाळ करपी चलयेच्या आरोपांनी तथ्य ना। चलयेक 18 मार्चाक कामावेले काडिल्ले, ताणे आपल्याचेर तिडक काढली। राजकीय विरोधकांनी परिस्थितीचो फायदो घेवन चलयेक CWCच्या वांगड्यांक धरून जाय तशी घुवणायल्या। चौकशी यंत्रणेक ठोस असे वैजकी पुरावे मेळिल्ले ना। हे केशीत दावो केला तसे पैसे दिल्ल्याचो पुरावो ना। कागाळ करपी चलयेच्या जबानेत तफावत दिसता। 8 मार्चाक गुन्यांव घडलो आणि 9 मार्चाक सकाळी रगत लागिल्ल्या कपड्यासयत बाबूशाच्या घरांतल्यान भायर सरले म्हूण चलयेचो दावो। त्या उपरांत रगत लागिल्ले कपडे आपल्या इश्टाच्या घरा वचून धुले म्हूण चलयेन म्हणिल्ले, पूण पिडिताचे इश्ट आणि तिच्या आवयन चली 10 एप्रिलाक तांच्या घरा आयिल्ली म्हूण म्हणला। बाबूशा कडेन शारिरीक संबंधाची पीडित चलयेच्या जबानेत नोंद ना। गुळीचे वखद घाल्ले ड्रिंक दिवपी कामवालेक वळखूंक पीडित चली आनी पुलिशेंक अपेस आयला। चलयेन दावो केला तशेंच 17-18 वरां बेशुद्ध दवरपाची ताक खंयच्याच ड्रग्सात ना। बाबूश आनी रोजीच्या SMS संवादांतल्यान गुन्यांव स्पश्ट जायना। पीडित चलयेच्या पिराये विशीं दुबाव आसा। ऑसिफिकेशन टेस्टी प्रमाण चलयेची पिराय 17 ते 18 वर्सां, पूण सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण ऑसिफिकेशन टेस्टीत 6 म्हयन्यां मेरेन तफावत आसूंक शकता। ताका लागून गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट आनी पॉस्कोची कलमां लावप बरोबर न्ही। The court heard the bail application today, and our main contention was that the girl has nowhere said that she was even touched or raped. Rape is a little too far. She has not even said that he has even touched her one finger to her. She has not said that even somebody had sexual intercourse with her. This is all wrong, false information given by the investigating team to the media right from the very beginning. The girl in a complaint, supplementary statement, nowhere she has said that she was raped. But this rape, the police have deliberately registered a rape case even though the girl has not pointed out. This we have told. Plus the police in the remand say that Babush administered some substance to her. In a statement it is written some maid has given. So there is absolutely no substance in the case. We have pointed out all the defects. There are too many defects in the complaint. You all must have all heard, but it is not possible to narrate all of them over here. But it is a complete false case, and we have shown to the court exposed the entire falsity of the case. बाबूशाच्या आर्ग्युमेंटाचेर सरकारी वकिलान युक्तिवाद केला तो असो। वैजकी रिपोर्टात चलये कडेन बाबूशाचो शारिरीक संबंध सिद्ध जाला। पीडित चली आणि मुख्य आरोपीचो फोनार SMSान संवाद जाला। आपली आरोपी आवय परत आपल्याक विकत ह्या भयान चली घरा वचपाक तयार नाशिल्ली। गुन्यांव घडला ते तारखेत फरक आसूं शकता, मात साक्षीदारांच्यो जबान्यो सारक्यो आसात। चली अपना घरा आसतना डिप्रेशनात आशिल्ली म्हूण CWCच्या वांगड्यांनी म्हणला। चलयेचेर मानसीक ताण आशिल्ल्यान तिच्या जबानेत कांय प्रमाणात तफावत आसूंक शकता। There is no question of mental trauma. She was if the offence has taken place on the 8th, she was not in Apnagar till 11th April. She was with her friends. What mental trauma? बरोच वेळ चलिल्ले आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान बाबूश, रोजी आणि चलयेच्या आवयक जामीन न्हयकारलो। तिगांकूय आनीक 2 दीस पुलीस कादयेत धाडल्यात। The judge has granted 2 days remand and also posted the order on bail application on Wednesday. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।